Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang boleh tetap memimpin kehidupan kita hingga saat ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya sehingga kita boleh memasuki bulan Juli di tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita untuk dapat beribadah dimanapun kita berada. Marilah kita arahkan hati kita untuk kita datang menghadap kepada Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menenangkan hati kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak kepada Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya tentunya setiap kita pasti punya rencana. Kita punya harapan, kita punya impian, dan banyak rencana-rencana yang kita lakukan untuk kehidupan kita. Apakah untuk tahun ini, untuk tahun depan, atau untuk 5 tahun yang akan datang. Tetapi ada kalanya apa yang menjadi rencana kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat kita terperangkap dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, keputusan terbaik yang dapat kita lakukan adalah kembali kepada firman Tuhan dan berdoa. Percayalah kepada Allah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang di dalamnya kita dapat melakukan perkara besar. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang beriman bagaikan gunung Sion, tidak goyah, tidak goyah. Haleluya, 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 haleluya. Gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, Tuhan mengelilingi kau. Haleluya, 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 haleluya. 信靠耶和华的人好像射进安山，永不动摇，永不动摇。哈利路亚。Orang yang beriman bagaikan gunung Sion, tidak goyah, tidak goyah. Haleluya, 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 haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang
Engkau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami datang di hadapan Tuhan dan kami mau berharap hanya kepada Engkau. Gunung batu kami dan gunung keselamatan bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang boleh tetap memimpin dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang sudah boleh kami lalui. Kami tahu kalau kami ada saat ini, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Ampuni kami Tuhan kalau di dalam kehidupan kami banyak hal yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami rancang. Tetapi ketika kami mengalami kegagalan, atau ketika kami mengalami kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan yang kami inginkan, ada kalanya kami mungkin tawar hati, kami mungkin undur dari hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau tetap boleh menjadi penolong bagi kami, yang boleh meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang baik, Allah yang boleh tetap menjadi penolong bagi kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keberadaan diri kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menguasai hati kami, Tuhan juga yang boleh menguasai pikiran kami, supaya kami ada di sini, kami sungguh boleh terfokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mau mengenang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dan kami mau membuka seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Tiliklah hati kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, yang sengaja maupun tidak sengaja yang sudah kami lakukan yang melukai hati-Mu. Biarlah dengan kasih-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, Kau sendiri yang boleh menyucikan kami, layakkan kami untuk boleh datang menghampiri meja perjamuan-Mu. Kami sungguh mau menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong kami, memegang kendali dalam hidup kami. Kami hanya mau belajar untuk setia dan taat, untuk berharap hanya satu-satunya kepada Allah yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama bersama dengan seluruh umat percaya untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan 9. Ayat 1 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan ayat genap dibaca dalam bahasa Mandarin. Demikian selanjutnya sampai selesai di ayat ke-9, lalu kita akan mengulanginya bersama di ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu sekalian, Mazmur 101 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 愿耶和华的书名所致化，就是他从敌人手中所救赎的。 Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. 他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城域。 Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. 于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的卧犯中他救他们。 Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. 有愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的启示，都称赞他。 Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita ulangi ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan boleh memberikan kesempatan buat kita. Kalau pada hari ini kita akan boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan untuk mengenang cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sapret Pondete. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang telah menyelamatkan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selama
selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia perlukan, Dia perlukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengutus Anak-Nya yang tunggal bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Ingat anugerah-Nya yang telah selamatkanku. dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah kepada kita. setia Allah pada kita. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia perlukan, Dia perlukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia perlukan, Dia perlukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekali lagi untuk berdoa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们还没有听神的话语前，让我们先低头祷告。 Bapa kami yang di sorga, 天父上帝， sekali lagi kami bersyukur untuk waktu pada pagi hari ini, 为着早上你赐给我们的机会，向你献上感恩。 di mana kami boleh duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. 我们能够坐在这里听你的话， Oleh sebab itu kami membuka hati dan pikiran kami. 我们有打开我们的心、我们的思想， Kami berdoa biar Allah Roh Kudus 我们祷告求圣灵， membantu kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman, 这是能够帮助来明白你的真理， bahkan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami 也帮 sehari-hari. 助我们能够把你的道实践在我们的日常生活中。 Kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. 两位仆人讲的、翻的， Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat, marifat surgawi. 求主你把属天的智慧赐给他们， Sehingga kedua hamba-Mu bisa berbicara di dalam bahasa yang sederhana, 让他们能够用很普通的话语来传你的信息， mudah dimengerti oleh jemaat. 听了能够明白，
penuh dengan kuasa, 也充满你的能力， meninggikan Kristus semata. 也能够高举耶稣基督。 Roh Kudus Tuhan bekerja menarik setiap orang datang 求 kepada 圣灵正是能够动工来吸引更多的人。 Berbicaralah ya Tuhan karena kami sudah siap mendengar Tuhan 求主你 berbicara. 对我们说话，我们等候在你 Di 面 dalam 前。 nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们已经祷告。 Sama-sama kita katakan, amin. Amen。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena kebaikannya di dalam hidup kita. 正是应该为着神的恩待向他献上感恩。 Di dalam anugerahnya kita sudah melewati semester pertama di tahun 2020 ini. 在他的恩典中，我们度过了2020年的上半年。 Dan hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli. 那么今天我们踏入了下半年7月份的第一个主日， Atau minggu pertama di dalam semester yang kedua di tahun ini. 或者是下半年的第一个主日。 Saudara-saudara, jika kita melihat perjalanan hidup kita di sepanjang setengah tahun yang sudah kita lewati. 弟兄姐妹，若是我们看上半年我们所走过的日子， Saudara-saudara, mungkin kita bisa menggambarkan perjalanan kehidupan kita di setengah tahun yang sudah kita lewati di tahun ini. 我们可以描述我们上半年所走过的那些日子， Seperti berjalan di padang gurun Sahara. 很像走在撒哈拉的沙漠中。 Oleh karena badai corona yang meluluhlantahkan hidup kita. 那是因为我们受到冠状肺炎流行病的冲击， Badai corona yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. 那么这个流行病它影响了我们生活上的每一个层面。 Saudara-saudara, ada begitu banyak penderitaan. 弟兄姐妹，有很多的困难， Ada begitu banyak kesusahan. 有很多的这个苦难， Ada begitu banyak pergumulan, bahkan air mata yang harus kita lewati. 有很多的挣扎，有很多的眼泪。 Tetapi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. 但是我们再一次的向神献上感恩， Sebagaimana dikatakan oleh Alkitab kepada kita. 就好像圣经告诉我们一样， Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. 我们虽然行过死荫的幽谷， Kita tidak takut bahaya sebab Allah beserta kita. 我们也不害怕，因为上帝与我们同在。 Gadanya dan tongkatnya lah, itulah yang menghibur kita. 他的杖、他的竿都安慰我。 Amin. Amen。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di dalam konteks kita bergereja, 那么身为我们身为教会的一员， kita juga patut bersyukur kepada Allah Amin. atas anugerahnya bagi gereja kita. 我们也应该为着神在我们教会的恩典向他献上感恩。 Bulan Juli ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat spesial bagi gereja kita. 7月份是我们教会一个很特殊的一个月份， Di mana di bulan Juli ini kita akan sama-sama merayakan kasih setia Allah 7月份我们要纪念上帝的心舍慈爱， yang telah memimpin dan memelihara perjalanan gereja kita selama 69 tahun. 因为他带领了我们的教会走过69个年头。 Di bulan ini kita akan merayakan HUT gereja kita yang ke-69. 那么这个月我们要庆祝我们教会的69周年纪念。 Sungguh ini adalah satu kebaikan dan anugerah Allah yang luar biasa bagi gereja kita. 这实在是神对我们的教会的恩待，神那丰满的恩典。 Oleh sebab itu di sepanjang bulan Juli ini 所以在整个的7月份， kita akan merenungkan bersama-sama satu tema besar, 我们要思想一个大题目， yaitu melimpah di dalam syukur. 那就是感恩中的丰盛。 Saudara-saudara, tema ini bukan saja merupakan salah satu rangkaian yang terintegrasi atau yang terkait dengan tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2020, yaitu melimpah di dalam Kristus. 弟兄姐妹，这个主题也是跟我们教会的一年的大主题有相关联的。我们教会在一年的大主题里面提到的是在基督里的满意。 Tetapi tema ini juga merupakan satu ekspresi ucapan syukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita.
khususnya di dalam kehidupan kita bergereja. 这也是我们对上帝在我们的身上，特别也对我们的教会，我们能够经历了他的新舍慈爱，经历了他的保守，而向他献上感恩。 Dan hari ini kita akan mulai perjalanan hidup kita menuju hidup yang melimpah di dalam syukur. 那么今天我们要开始迈向我们的前面的道路，那就是感恩中的丰盛生命的这条 Dengan 路。 merenungkan satu tema yang penting, 我们要思想一个很重要的题目， yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 我们要思想的题目是要称谢耶和华，因为他本为善。 Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 我们要称谢耶和华，因为他本为善。 Saudara-saudara, saya mengajak kita kembali untuk membuka bagian Alkitab yang sudah kita baca secara bertanggapan pada hari ini. 弟兄姐妹，让我们翻开刚才起因经文我们念过的那一篇诗篇， Yaitu dari Mazmur 107, 诗篇107篇， Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 从第1节到第9节。 Untuk menghemat waktu kita tidak akan membaca secara keseluruhan Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini. 我们不再重念， Tapi saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca ayat yang pertama saja di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Mandarin. 让我们用2种语言，我们单单念第1节。 Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 kita baca bersama-sama ayat yang pertama saja. 1, 2, 3, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Saudara-saudara, untuk memulai khotbah pada pagi hari ini, 那么今天早上我要开始讲道的时候， saya akan mengajak kita memikirkan satu permainan kata yang sederhana 那么让我们思想一个这个文字的游戏， di dalam bahasa Jerman maupun di dalam bahasa Inggris. 是德文跟英文。 Saudara-saudara, orang Jerman 弟兄姐妹，德国人 menyebut berpikir itu adalah denken. 他们说思想就是 denken， Sedangkan terima kasih orang Jerman menyebutnya sebagai danke. 那么德国人他们说感谢就是 danke。 Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ini perbedaannya sangat tipis sekali. 这是有一个很细的分别，很小的分别。 Berpikir denken, 思想 denken， berterima kasih danke. 感谢 danke。 Saudara-saudara, orang Inggris juga mirip-mirip. 那么英国人也有一点相似。 Nah, orang Inggris menyebut berpikir itu adalah think. 那么英国人说思想是 think， Dan mereka menyebut berterima kasih adalah thanks. 感谢是 thanks。 Kita juga melihat perbedaan yang sangat tipis. 我们也看见有一个很小的分别，很细的分别。 Berpikir think, 思想是 think， berterima kasih thanks. 感谢是 thank。 Saudara-saudara, sepertinya ini adalah satu permainan kata yang sederhana. 这好像是一个很普通的文字游戏， Tetapi sebenarnya tidak. 但是其实并不然， Ada satu filosofi yang mendalam di dalamnya. 里面有一个很深的哲学。 Saudara-saudara, hanya orang yang bisa berpikir tentang sesuatu, 只有一个人能够思想有关一件事， yang bisa berterima kasih. 他才能够感恩。 Hanya suami yang bisa memikirkan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh istrinya. 只有一位丈夫能够想到妻子所做过那些好的事情， Yang bisa berterima kasih kepada istrinya. 他才能够向妻子感谢。 Hanya istri yang memikirkan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh suaminya. 只有一位妻子能够想到丈夫曾经做过的一些好 Yang bisa 事， berterima kasih kepada suaminya. 她才能够向丈夫感谢。 Saudara-saudara, hubungannya dengan tema kita pada hari ini, 那么跟我们今天早上的主题的关 yaitu 联， hanya orang-orang yang bisa berpikir tentang kebaikan Allah, 只有那些能够思想上帝恩待的人， yang bisa bersyukur kepada Allah. 他才能够向上帝感恩。 Hanya orang yang memikirkan kebaikan Allah.
只有那些能够想到上帝恩典的人、 yang 恩待 bisa 的人， berterima kasih kepada Allah. 他才能够向上帝感恩。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. 那么这个真理就是写在诗篇107篇第1到第9节。 Di dalam ayatnya yang pertama pemazmur memulainya dengan satu perintah. 那么第1节，诗人好像写下了一个命令。 Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya 你们要 kasih 称谢 setianya. 耶和华，因为他本为善，他的慈爱永远长存。 Saudara-saudara, pemazmur mengajak umat Allah 弟兄姐妹，诗人邀请神的子民， untuk selalu bersyukur 能够常常献上感恩， dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah sudah kerjakan di dalam hidup mereka. 来思想神在他们身上所做的一些所做过的大事。 Saudara-saudara, kata bersyukur di dalam ayat ini 弟兄姐妹，在这一节里面说到的感恩， mengandung arti to confess atau mengakui. 有一个含义就是承认。 Kata bersyukur juga di dalam ayat ini berarti to praise atau memuji. 那么这一节的这个称谢，也是说到一个赞美。 Kata bersyukur di dalam ayat ini juga berarti to give thanks atau berterima kasih, bersyukur. 那么称谢就是向神感恩。 Jadi bersyukur itu berbicara tentang bagaimana kita mengakui segala sesuatu yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. 我们向神感恩，因为他在我们的身上做了许多的事。 Bersyukur itu berhubungan dengan kita memuji atau kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia adalah baik di dalam hidup kita. 感恩，因为我们向他称谢、赞美他。 Bahwa Tuhan itu adalah baik di dalam kehidupan umatnya. 因为他对我们这些他的选民、他的子民是那么的良善。 Saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu yang dipertegas kembali oleh pemazmur di dalam ayat yang pertama. 那么诗人在第1节再次强调神的恩待、神的恩典。 Di dalam kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 诗人说他的慈爱是永远长存。 Saudara-saudara, kata kasih setia 弟兄姐妹，说到信实、慈爱， atau hesed di dalam bahasa perjanjian lama. 或者在旧约里面说的 hesed， Jangan salah sebut ya. Hesed, bukan keset. Kalau keset yang diinjak, ini hesed. hesed， Tapi hati-hati juga ngomongnya, jangan sampai muncrat nanti kena orang kiri kanan kita. Saudara-saudara, kasih setia atau hesed 信实、慈爱 hesed。 di dalam Alkitab punya arti yang sangat luas sekali. 那么在圣经里面有一个很广的意义， Saudara-saudara, kata ini bisa berarti kebaikan. 这个字可以说到是一个好的行为， Bisa juga berarti belas kasihan. 也可以说是怜悯、 Juga 怜 bisa 惜， berarti kesetiaan. 也可以说是信实、 Bisa juga diartikan kasih sayang. 爱护， Dan juga bisa diartikan sebagai loyalitas Tuhan kepada umatnya. 或者说到神对他子民的忠诚。 Dan menariknya saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita 那么很吸引人，圣经告诉我们， bahwa kasih setia Tuhan di dalam hidup kita adalah untuk selama-lamanya. 上帝在我们身上的信实、慈爱是永远长存的。 Kasih setia Tuhan kepada kita tidak ada batas waktunya. 上帝的慈爱没有受到时间的限制， Kasih setia Tuhan kepada kita adalah kekal untuk 神 selama-lamanya. 对我们的信实、慈爱是永恒的。 Saudara, kebenaran ini juga yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. 那么这个真理也是在耶利米哀歌3章22、23节那里提到。 Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi
Puji Tuhan. 那么说到上帝的心思慈爱是不断绝的，每早晨都是新的，赞美神。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Mazmur 107 yang kita baca pada hari ini 今天我们念的诗篇107篇， merupakan sebuah mazmur yang ditulis sebagai sebuah ungkapan syukur orang-orang Yahudi 是犹太人他们写出他们心中对神的感恩， setelah mereka kembali dari pembuangan di tanah Babel. 是当他们从巴比伦被掳之地回到他们的家乡。 Saudara, Mazmur ini sering dipakai di dalam ibadah di bait Allah 那么这一篇诗107篇是常常在神的殿里面做敬拜的时候所念 sebagai 的诗篇， nyanyian ucapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Allah bagi umatnya. 犹太人他们读这篇诗是为着感谢神的信实慈爱。 Tetapi satu pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama berhubungan dengan tema kita pada hari ini. 那么我们要更深入的来思考这一篇诗篇。 Apakah kebaikan Tuhan yang harus selalu kita syukuri di dalam hidup kita? 神有什么恩典配得我们常常去思想呢？ Saudara-saudara, kalau kita menghitung satu persatu kebaikan Tuhan, 弟兄姐妹，若是我们要一一的述算神的恩 mungkin 典， tidak akan terkatakan. 是说不尽的。 Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. 神的良善太多发生在我们的身上， Mungkin seperti lagu PPK yang biasa kita nyanyikan. 就好像在这个诗歌本里面，我们常常唱的一首诗， Yang mengatakan walaupun langit menjadi kertas, 说到虽然天成为一张纸， setiap batang menjadi pena, 那么这个有很多的笔来 dan 写， setiap tangan menjadi penulis. 那么有很多的手来做写的人， Sungguh tidak akan terkatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup 都 kita. 写不尽神的良善、神的恩待。 Tetapi di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang kita baca pada hari ini, 那么诗篇107 1到第9节就是念过的诗，刚才的诗。 kita bisa membagi kebaikan Tuhan itu kepada kita di dalam dua bagian besar 我们可以把神的良善分为2大类， yang mewakili seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, 代表了神在我们身上所有的恩典， yang juga sekaligus menjadi dasar dan alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Dia. 这也成为我们常常向神感恩的一个因素。 Yang pertama, 第一， Tuhan telah menyelamatkan kita. 神已经拯救了我们， Tuhan telah menyelamatkan kita. 神拯救了我们。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 从第1节、第3节，我们可以看见这个真理。 Alkitab berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, biarlah itu dikatakan orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Garis bawahi kata ditebus. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Ayat 3, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat dan dari utara dan dari selatan. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿耶和华的书名所之话，就是他从地人手中所救赎的，从各地、从东、从西、从南、从北所召集来的。 Saudara-saudara, sekali lagi 弟兄姐妹，再说一次， konteks atau latar belakang Mazmur 107 ini 107诗篇107篇的背景 merupakan satu nyanyian ungkapan syukur 是一个向神称谢的诗， atas kebaikan Tuhan, 是因着神的良善， khususnya penebusan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan umatnya, 特别是他为我们这些他的子民所做的救恩。 di mana Tuhan sudah menebus bangsa Israel 神已经救赎了以色列人， dari tangan musuh, 他们从仇敌的手中，
yaitu bangsa Babel yang telah menawan mereka selama 70就是tahun. 他们曾经被巴比伦人掳掠了70年。 Saudara, tetapi Tuhan bukan hanya menebus atau menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh. 弟兄姐妹，神不单把以色列人从他的仇敌手中释放出来， Tetapi Tuhan juga menyelamatkan mereka 神拯救了他们， dengan mengumpulkan mereka kembali di Yerusalem, yaitu di negeri asal mereka. 把他们召集在耶路撒冷。 Saudara-saudara, di masa yang lampau, 弟兄姐妹，在过去的时候， oleh karena dosa dan ketidaktaatan umat Allah kepada Allah, 因为神的子民对神的不服从， maka 因着 Allah 他们的罪， menyerahkan bangsa Israel, umat Allah ke tangan orang Babel. 那么神就让他的子民分散在巴比伦地， Di sana mereka ditawan selama 70 tahun. 在那里他们被掳70年。 Tetapi oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, 但是因着神的心舍慈爱，因着神的恩待， mereka ditebus 他们被救赎， dan dikumpulkan kembali oleh Tuhan 然后 menjadi satu bangsa. 神召集他们成为一个民族。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang juga bisa kita lihat di dalam Yeremia pasal 32 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. 那么这个真理，我们也可以在耶利米书32章37、38节那里看见。 Alkitab berkata demikian, 那么圣经这么说： sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke Yerusalem dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. 我在怒气、愤怒和大恼恨中将以色列人赶到各国，日后我必从那里将他们召集出来，领他们到此地，使他们安然居住。他们要做我的子民，我要做他们的神。 Saudara-saudara, pemazmur bersyukur kepada Tuhan 弟兄姐妹，世人向神献上感恩， karena keselamatan yang daripada Tuhan 因为神的救恩领到他们的身 yang 上， telah menebus mereka dari tangan musuh 已经从仇敌的手中救赎了他们， dan mengumpulkan mereka kembali di negeri asal mereka, yaitu di Yerusalem. 也召集他们回到他们的祖国，那就是耶路撒冷。 Saudara-saudara, Tuhan begitu baik terhadap umatnya. 弟兄姐妹，神那么的恩待他的子民， Tuhan telah menyelamatkan umatnya. 他拯救了他的子民。 Tetapi pada hari ini saya tidak akan berhenti sampai di sini. 但是我今天并不说到这里为止， Saya akan mengajak kita semua untuk memikirkan satu hal yang lebih mendalam daripada hal ini. 我要弟兄姐妹们一起来思想一个更深入的题目。 Saudara-saudara, ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, 当我们思想神的恩待、神的良善的时候， yang telah menebus umatnya dan membawa mereka kembali di negeri kediaman mereka. 他已经救赎了他的子民，把他们带回到他们的祖地。 Bukankah apa yang telah dikerjakan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus? 这样的事，岂不是上帝借着耶稣基督也对我们做了如此的事吗？ Jauh lebih besar daripada hal itu. 更是的，他在我们身上做的比这件事更大。 Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dengan menebus kita 耶稣基督已经拯救了我们，已经买赎了我们， dari kuasa yang menyesakan. 就是从魔鬼的权势之下， Atau dari tangan musuh 或者从仇敌的权势之下， yang begitu mengerikan itu. 是很可怕的。 Yaitu kuasa dosa. 那就是罪的权势， Kuasa maut yang membelenggu manusia yang berdosa. 死亡的权势。 Alkitab dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 那么圣经在以弗所书2章1到2节很清楚地告诉我们， Bahwa manusia berdosa sudah berada di bawah kuasa dosa. 说到我们这些罪人是活在罪的权势之 Manusia 下， berdosa diperbudak oleh dosa.
那么罪人是被这个罪所奴役， Bahkan manusia berdosa sudah mati oleh karena dosa. 而且罪人是死在过犯罪恶之中。 Oleh sebab itu Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. 那么圣经也告诉我们说，那就是在罗马书6章23上半 Sebab 节， upah dosa ialah maut. 罪的公价就是死， Upah dosa adalah kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. 罪的公价就是在地里面永远的死。 Tetapi puji syukur 但是 kepada Tuhan. 我们感谢神， Alkitab mengatakan kepada kita 圣经也告诉我们， di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 彼得前书第1章18、19节。 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。 Saudara, Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. 弟兄姐妹，基督已经用他的宝血救赎了我们， Darahnya harus dicurahkan di atas kayu salib 他的宝血从十字架上流下来， untuk memuaskan amarah Allah kepada orang yang berdosa, 来满足上帝的愤怒， untuk meredakan kemarahan Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita manusia yang berdosa. 来平息上帝的愤怒。其实这个刑罚应该是归在我们的身上。 Saudara, bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, 甚至圣经告诉我们说， Yesus Kristus bukan saja telah menebus kita dengan darahnya, 耶稣基督不但用他的宝血救赎了我们， tetapi oleh darahnya juga ia telah mengumpulkan kita kembali. 他也用他的宝血再次的召集我们， Ia telah menyatukan kita kembali, 他让我们能够再一次的合而为一。 di mana kita sudah tercerai-berai. 本来我们是支离破碎的， Kita sudah jauh atau kita sudah terpisah dari Allah oleh karena dosa kita. 因为罪我们远离了上帝， Sehingga kita bisa kembali kepada Allah. 但是我们现在可以回到他那里， Kita bisa kembali disatukan atau bersekutu dengan Allah. 我们又可以再次与神团契。 Dengan sangat jelas Alkitab mengatakan kepada kita dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-13. 圣经很清楚的在以弗所书2章13节告诉我们， Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. 你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。 Puji Tuhan. 感谢神， Tuhan telah menyelamatkan kita manusia yang berdosa. 神已经拯救了我们这些罪人。 Saudara-saudara, anugerah yang ajaib ini 弟兄姐妹，这奇异的恩典， yang harus selalu kita ingat, 我们应该常常的记住， yang harus selalu mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah. 常常的推动我们，让我们向神献上感恩。 Oleh sebab itu John Newton 所以 John Newton mengingatkan kepada kita tentang kebenaran yang penting ini 他提醒我们有关这个真理， di dalam sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. 在一首诗歌，就是我们常常唱的 Amazing 奇异恩典。 Saya mengajak kita semua yang ada di rumah 让我们在家里，我们打开诗歌本，一起来 untuk 唱。 menyanyikan bersama-sama pujian ini. 我们来唱这首《奇异恩典》。 Sangat besar anugerahmu memberi aku selamat, hilanglah jiwa
aku dulu di jalan yang sesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， keselamatan 救 yang 恩， telah dikerjakan oleh Allah 神为我们所做的救恩， di dalam dan melalui Yesus Kristus 是借着耶稣基督， adalah hal yang terbesar 是一件很大的事， atau adalah kebaikan yang tertinggi dari Allah 是上帝最崇高的恩待。 yang harus selalu kita syukuri di dalam hidup. 我们应该常常的向他感恩。 Oleh sebab itu benar ketika seorang bapak gereja yang bernama Cyril dari Yerusalem yang hidup di abad ketiga ketika berkata, 所以在第3世纪，在耶路撒冷有一位教父希里尔曾经这么说： semua karya Allah melalui Yesus Kristus adalah kebaikan bagi gereja. 神借着耶稣基督所做的，都带给教会好处。 Tetapi di atas semuanya itu, 但是比那更高超的， keselamatan Allah melalui salib Yesus Kristus 就是上帝借着耶稣基督的十字架所成就的救恩， adalah kebaikan tertinggi bagi gereja. 是对教会来说一个最高超的好处。 Saudara-saudara, keselamatan di dalam Kristus 弟兄姐妹，在基督耶稣里的救恩， adalah kebaikan tertinggi yang telah kita terima dari Allah. 是我们从上帝那里领受的最大的恩典。 Karena sebanyak apapun uang kita, 无论我们的年岁有多少， kita tidak bisa membelinya. 我们不管用多少的金钱都不能够去买的， Kita tidak bisa menukarnya dengan harta kita yang banyak. 也不能够用很多的财富来替换它， Kita tidak mungkin bisa mendapatkannya dengan usaha apapun yang kita lakukan. 也不能够靠着我们的努力来得着它。 Keselamatan adalah anugerah Allah. 救恩就是神的恩典， Pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. 是上帝白白的赐给我们， Yang kita terima di dalam dan melalui Yesus. 我们借着耶稣基督，我们领受之白白的恩典。 Oleh sebab itu ketika kita merenungkan 所以，当我们去思想的时候， keselamatan yang telah kita terima dari Allah 思想我们已经领受的恩典， melalui Yesus Kristus, 借着耶稣基督。 Alkitab mengingatkan kepada kita pada hari ini. 那么，圣经今天再一次的提醒我们， Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 你们要称谢耶和华，因他本为善。 Apa kebaikan-kebaikan Allah yang harus selalu kita syukuri di dalam hidup kita? 那么，我们应该常常的为着神的那些良善来称谢他呢？ Yang kedua, 第二， Tuhan selalu menyediakan jalan keluar atas setiap masalah hidup kita. 在我们所遇见的许多的问题中，神常常为我们开出路。 Tuhan selalu menyediakan jalan keluar atas setiap masalah hidup kita. 当我们遇见问题的时候、困难的时候，神总是为我们开出路。 Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-9. 那么，从第4节、第9节，我们可以看见这个真理。 Saudara-saudara, di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-5 Alkitab berkata, 第4节、第5节这里这么说： ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat 5, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. 他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城宇，又饥又渴，心里发昏。 Saudara-saudara, ayat-ayat ini merupakan gambaran masalah yang sedang dialami oleh umat Allah. 那么这些经文就描述神儿女们所经历的困难， Gambaran masalah yang sedang dialami oleh bangsa Israel. 是以色列人所经历的那些苦难。 Ketika mereka masih berada di tanah pembuangan di Babel. 当他们在巴比伦被掳之地的时候， Alkitab mengatakan kepada kita mereka mengembara seperti pengembara di padang belantara. 圣经告诉我们说，他们在旷野荒地漂流，
Mereka tidak menemukan jalan untuk keluar atau kembali ke negeri mereka. 他们寻不见要回到他们故土的道路， Mereka kelaparan dan kehausan di negeri orang. 他们在陌生之地又饥又渴， Dan jiwa mereka letih, lesu, tanpa pengharapan. 那么他们的心灵乏昏，而且也失去了希望。 Saudara-saudara, sungguh ini merupakan satu gambaran penderitaan yang amat sangat. 这是一个很大的苦难的一个描述， Satu gambaran akan masalah dan pergumulan hidup yang begitu kompleks yang dialami oleh umat Allah. 是以色列人所面对的一个多面性的这个大困难的一个描述。 Tetapi Alkitab berkata kepada kita, 但是圣经告诉我们说， ketika mereka berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka, 当他们在苦难中，他们向神呼求的时候， Tuhan menyediakan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan hidup mereka. 神就为他们开出路。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. 我们可以从第6节到第9节看见这个真理。 Perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan, 你看，圣经告诉我们说， ketika mereka berseru kepada Tuhan, 当他们向神呼求的时候， di dalam ayat 6 bagian B Alkitab mengatakan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. 那么第6节的下半节，神就从他们的卧犯中搭救他们。 Allah melepaskan umatnya dari kecemasan mereka. 那么上帝他释放了他的子民。 Lalu di dalam ayat yang ke-7 Alkitab berkata, 第7节，圣经也这么说。 di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sampai ke kota kediaman orang. 幽灵他们行走直路，使他们望可居住的城域。 Ketika umat Israel 当以色列人 tidak menemukan jalan keluar, 他们找不到出路的时候， tidak menemukan jalan untuk kembali ke negeri kediaman mereka, 找不到回到祖国的那条路， Alkitab mengatakan kepada kita, 圣经告诉我们说， Tuhan membawa mereka menempuh jalan yang lurus 上帝领他们行走直路， sehingga mereka sampai di negeri kediaman mereka. 让他们能够回到他们的祖国。 Dan di dalam ayat yang ke-9 Alkitab mengatakan, 第9节，圣经这么说： dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. 他使心里渴慕的人得以自主，使心里饥饿的人得饱美物。 Saudara-saudara, Tuhan mengenyangkan umatnya 弟兄姐妹，神保守了他的子民， di dalam kelaparan dan kehausan jiwa mereka yang dahaga. 虽然他们的灵里面饥渴， Tuhan menyediakan jalan keluar di dalam segala pergumulan yang 在他们 dialami 的挣 oleh 扎 umat. 中，神为他们预备了出路。 Tuhan menyediakan segala jalan keluar bagi setiap masalah yang dialami oleh umatnya. 当神的子民面对许多困难的时候，神就为他们开出路。 Oleh sebab itu pemazmur mengajak umat Allah, 所以诗人邀请所有神的子民， bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 要称谢耶和华，因为他本为善。 Dia telah menyediakan jalan keluar atas setiap masalah pergumulan hidup kita. 他为我们开出路，让我 Dia 们离 yang 开 telah 困难。 menyediakan segala kebutuhan akan kebutuhan umatnya. 他为我们预备所有我们所需要的。 Saudara-saudara, ketika kita merenungkan hal ini dengan mendalam, 弟兄姐妹，当我们更深入的来思想这个事情的时候， bukankah hal ini juga yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? 岂不是上帝也借着耶稣基督在我们的身上做了这些事吗？ Di dalam Kristus segala kebutuhan kita sudah dipenuhi. 在基督里，我们所需要的神都满足了。 Kristus menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan, masalah di dalam hidup kita. 当我们遇见问题困难的时候，基督为我们开了出路。 Ketika kita tersesat di padang belantara dosa,
当我们在罪的旷野中迷失的时候， kita tidak menemukan jalan kembali kepada Allah oleh karena dosa kita. 因着我们的罪，我们找不到走向上帝哪里的那条路。 Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, 在约翰福音4章14节那里这么说： Akulah jalan untuk kembali kepada Allah. 我就是走向上帝哪里的那条路。 Saudara-saudara, Yesus Kristus 弟兄姐妹，耶稣基督 telah membuka jalan yang baru agar kita bisa kembali kepada Allah. 他为我们开了一条又新又活的路，让我们能够回到上帝那里。 Melalui pengorbanan dirinya sendiri. 他是借着牺牲他自己的身体。 Kebenaran ini dikatakan oleh Alkitab dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20. 那么在希伯来书4章20节那里，我们可以看见这个真理。 Alkitab berkata karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 说到是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。 Saudara-saudara, ketika kita tidak menemukan jalan untuk kembali kepada Allah, 弟兄姐妹，当我们找不到回到上帝那里的那条路， Yesus Kristus menyediakan jalan melalui dirinya 耶稣 sendiri. 基督借着他的身体为我们预备了那条路。 Ketika jiwa kita lapar secara rohani kepada Allah, 当我们的灵对上帝饥渴的时候， di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 Tuhan Yesus berkata, 约翰福音6章35节，耶稣说： Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. 我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿。 Ketika jiwa kita haus, 当我们的灵干渴的时候， di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 Tuhan Yesus berkata, 约翰福音4章14节，耶稣说： Akulah air hidup, 我是活水， barang siapa minum air yang akan kuberikan, 人若喝我所赐的水， ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. 就永远不渴。 Saudara-saudara, ketika jiwa kita lapar, 当我们的灵饥饿的时候， ketika kita haus, jiwa kita haus akan Allah, 当我们的灵对上帝饥渴的时候， Yesus memuaskan kelaparan dan kehausan kita akan Allah. 耶稣满足了我们对上帝的饥渴的那颗心，那颗灵。 Bahkan di dalam salah satu perkataannya yang sangat terkenal di atas kayu salib. 甚至我们很熟悉的耶稣在十字架上说的那句话， Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. 那是在约翰福音19章那里有记载。 Di atas kayu salib Tuhan Yesus berteriak, Aku haus. 耶稣在十字架上呼喊说：“我的神啊，我渴了。” Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengerti perkataan ini? 我们怎么能够明白这句话呢？ Bagaimana Yesus bisa berteriak kepada Bapaknya, Aku haus. 他怎么能够向天父呼喊说：“我渴了 Saudara-saudara, kita bisa mengerti hal ini ？”我们能够明白这件事， ketika kita memahami bahwa di atas kayu salib 就是在十字架上的时候， Yesus sedang menanggung kehausan yang sangat mengerikan. 耶稣正在承担一个非常强烈的这个渴的感觉， Yaitu kehausan manusia berdosa yang tidak mungkin bisa lagi datang kepada Allah. 就是罪人的那个渴，因为他们无法来到上帝的面前。 Yesus memuaskan kehausan kita akan Allah. 但是耶稣满足了我们对上帝的那个渴， Sehingga kehausan kita akan Allah 以至于我们对上帝的饥渴。 ketika kita takut dan gelisah 当我们惧怕、我们心里面忧愁的时候， oleh karena berbagai persoalan, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup kita. 因为我们面对太多的挣扎、太多的困难。 Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama Tuhan Yesus berkata, 约翰福音14章1节，耶稣说
Janganlah gelisah hatimu. 你们心里不要忧愁， Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. 你们信上帝也当信我。 Dan ketika kita letih lesu, tidak berdaya oleh karena berbagai pergumulan dan beban yang kita tanggung di dalam hidup kita. 当我们有太多的挣扎，有太多的重担压制我们的时候，当我们感觉到无奈的时候， Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, 马太11章28节，耶稣说： Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Saudara-saudara, di dalam Kristus, 弟兄姐妹，在耶稣基督里面， segala masalah hidup kita ada jalan keluar. 我们面对所有的问题困难都有出路的。 Yesus Kristus memenuhi segala kebutuhan kita. 耶稣基督能够满足我们一切的需要， Bukan saja kebutuhan secara rohania, 不单是在灵里面的需要， tetapi juga kebutuhan jasmania yang kita butuhkan di dalam hidup. 我们肉身的需要也如此。 Kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. 那么这个真理可以在腓立比书4章19节那里看见。 Alkitab dengan jelas berkata, 圣经很清楚的告诉我们， Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. 我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。 Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. 上帝能够满足我们一切所需用的， Segala kebutuhan kita 我们所需要的都充足。 menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam 那是 Kristus 照 Yesus. 着他的荣耀，他的丰富。 Saudara-saudara, di tengah-tengah tsunami pandemi corona yang sedang melanda kita pada saat ini, 弟兄姐妹，我们现在正在经历冠状病原流行病的冲击。 saya tahu banyak di antara kita yang sedang bergumul oleh karena terdampak oleh pandemi ini. 我们中间有很多的人正在很苦难，因为我们受到这个流行病的影响。 Saya tahu pada saat ini di antara kita ada yang sedang bergumul oleh karena usaha atau bisnisnya terganggu oleh karena pandemi ini. 这个时候，有一些弟兄姐妹，他正在困难中，因为他们所经营的业务受到这个疫情的冲击。 Saya juga tahu di antara kita ada yang sedang bergumul oleh karena usaha atau bisnisnya juga harus terpaksa berhenti oleh karena dampak dari pandemi ini. 或者因着这个流行病的原因，他的工作、他的业务要停下来，那么这些弟兄姐妹也正在经历苦难。 Saya juga tahu ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan penghasilan mereka oleh karena pandemi saat ini. 或者我们中间有一些弟兄姐妹也失去了他们的工作。 Saya juga mengerti jemaat yang sedang bersusah hati. 我也知道你们中间有一些心里面难过的， Bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. 他们怎么能够满足他们儿女们所需要的那些费用呢？ Yang harus masuk sekolah atau kuliah di semester yang baru ini. 他们要在新学年里面进到学校里面， Apalagi di tengah-tengah pandemi pada saat ini. 那么在这个流行病的期间， Di mana kondisi ekonomi dan keuangan kita sedang mengalami kekeringan. 那么经济受到了阻碍， Bahkan pada saat ini. 甚至这个时候， Di antara kita juga ada sedang berduka cita. 我们中间有的也在哀伤， Oleh karena orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, sudah dipanggil oleh Tuhan. 因为我们的亲人蒙主恩召。 Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita pada hari, 无论我们今天所经历的什么样的苦难， sebagai hamba Yesus Kristus, 我身为耶稣基督的仆人， sekali lagi di dalam otoritas firman Allah, 我照着上帝真理的
这个 Izinkanlah 主 saya 权， untuk mengatakan kalimat ini kepada kita semua. 我要告诉你们这句话： Berserulah kepada Tuhan. 向神呼求吧， Percayalah kepada Dia. 你要相信他， Tuhan pasti menyediakan jalan keluar atas setiap masalah atau pergumulan di dalam hidup kita. 主必预备出路，让我们能够从我们的挣扎中得到释放。 Percaya Dia pasti akan memberikan kita kekuatan. 你要确信他必定赐给我们力量， Sehingga kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia. 让我们能够靠着他承担一切的困难。 Oleh sebab itu bagaimanapun keadaan kita, 所以，我们 pada 无 saat 论现在的光景如何， seberat apapun pergumulan hidup yang sedang kita pikul pada saat ini, 我们的重担有多重， Alkitab sekali lagi mengingatkan kepada kita pada hari ini. 圣经今天再一次的提醒我们， Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 你们要称谢耶和华，因他本为善。 Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. 弟兄姐妹要称谢耶和华，因他本为善。 Ada dua kebaikan Tuhan yang harus menjadi dasar dan alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Dia. 神有两个恩典，值得我们称谢他的。 Khususnya di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat ke-9 yang sudah kita renungkan bersama-sama pada hari 特别是我们今天思想过的诗篇107篇第1到第9节。 Yang pertama, 第一 keselamatan. 是救恩， Tuhan telah menyelamatkan kita. 神救赎了我们。 Yang kedua, 第二， jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan hidup kita. 从问题中、从困难中、从挣扎中得到的出路。 Tuhan selalu menyediakan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan dalam 总 hidup. 是为我们预备出路。 Dan hari ini ketika kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, 今天，当我们有领受圣餐的时候， kita juga sekali lagi diingatkan akan kebaikan Tuhan 让我们再次被提醒神的良善， yang telah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. 他牺牲了耶稣基督在十字架上来拯救我们， Dengan mengingat kebaikan tertinggi 让我们真是能够纪念他最崇高的 yang Allah 良 sudah 善。 berikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. 他借着耶稣基督赐给我们救恩。 Saya mengajak kita untuk bersyukur. 让我们能够一起感恩， Dan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. 让我们预备心 Pada，pagi 我们 hari 进入圣餐。 Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan 我们 di 来 dalam hidup. 思想神的良善。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi biarlah firman-Mu menguatkan, menghiburkan, menegur, bahkan mengoreksi hidup kami yang perlu dikoreksi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini ketika kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, sekali lagi kami berdoa biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami untuk berbagian di dalam perjamuan ini. Sehingga perjamuan Tuhan yang kami lakukan pada hari ini mempermuliakan Allah, mendatangkan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita merenungkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita naikkan pujian PPK nomor 56 untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan pada pagi hari ini.
kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati refrennya setengah suara. Yesus menderita, Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Selalu saya ingatkan, perjamuan Tuhan yang kita lakukan di minggu pertama di setiap bulan berjalan, yang pertama disediakan bagi kita yang sudah memeriksa hati kita, menguji hati kita di hadapan Tuhan. Selalu saya ingatkan bahwa perjamuan Tuhan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, bukan kepada kelayakan kita. Semua kita adalah orang yang berdosa, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menyadari dosa kita mau bertobat dari segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mengakui bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, maka pagi hari ini dengan sukacita kita boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Yang kedua, perjamuan Tuhan ini disediakan bagi kita yang sudah dibaptis atau kita sudah di sini, artinya kita sudah belajar apa arti dari perjamuan Tuhan. Jadi bagi kita yang belum ikut kelas katekisasi, kita belum di CD, kita belum dibaptis, kita bisa menahan diri kita. Setelah kita ikut kelas katekisasi, kita sudah mengerti apa arti dari perjamuan Tuhan. Nanti kita baru berbagian bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan ini. Perjamuan Tuhan yang kita lakukan pada hari ini, berdasarkan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat ke-28. Yang pertama kita lakukan adalah untuk mengingat cinta kasih Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita lakukan untuk memberitakan Kristus sampai dia datang kembali yang kedua kali. Sekali lagi kita berdoa sebelum kita berbagian di dalam perjamuan ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berdoa, mohon Tuhan menyucikan, menguduskan kami. Biarlah perjamuan Tuhan yang kami lakukan pada pagi hari mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur atasnya. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakan. Untuk menghormati perjamuan Tuhan, saya mengundang seluruh jemaat yang mengikuti perjamuan Tuhan dari rumah kita masing-masing pada hari ini untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita, mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kita.
Sesudah itu, Yesus mengambil cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama cawan anggur yang ada di tangan kita pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur kami boleh berbahagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi biarlah perjamuan Tuhan yang sudah kami lakukan pada hari ini membawa kembali ingatan kami atas kebaikan Allah, apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kami melalui pengorbanan Yesus Kristus anakmu yang tunggal di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan biarlah juga perjamuan Tuhan ini mengingatkan kami untuk giat memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Mari kita meresponi perjamuan pada pagi hari ini dengan menaikkan kembali PPK nomor 56 refrainnya saja. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Terima kasih kepada Pendeta Saprat Pondete untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Sudah selayaknya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu. Dan aku mau memuji Engkau karena kebaikanmu. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama dalam hidupku. Bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir ibadah pada hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Sesudah itu kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal, pohon selamat sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jingcu, silakan duduk. Doa teduh, ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GSR Kartini yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Tidak henti-hentinya saya terus mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita. Dan saya terus berdoa kiranya kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Yang kedua, saya juga mewakili gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan seluruh jemaat di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Dan warta yang ketiga adalah berita duka cita. Di sepanjang minggu ini ada 2 keluarga dari jemaat kita yang sedang berduka cita. Yang pertama adalah keluarga dari Bapak Sungkowo Ivan yang Tuhan sudah panggil pulang ke sorga. Beliau adalah suami dari Ibu Margaret Susan, papa dari Ibu Francisca, dan papa mertua dari Bapak Amir Tanadi. Yang kedua adalah almarhumah Ibu Liong Livong atau mama dari Ibu Yeni. Sekali lagi gereja mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam bagi seluruh keluarga sedang berduka cita. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang keempat, mulai minggu depan, minggu kedua bulan Juli. Nah, format ibadah kita akan dirubah dari yang biasanya adalah di dalam bentuk rekaman. Nah, mulai minggu depan, ya saya ulangi minggu depan, format ibadah kita berubah menjadi live streaming atau siaran langsung dari gereja. Akan dilaksanakan jam 9 pagi. Jadi seluruh jemaat dapat memperhatikannya. Sebelum jam 9 kita sudah mempersiapkan hati untuk beribadah. Sehingga jam 9 tepat kita boleh sama-sama mengikuti ibadah live streaming, ibadah langsung yang disiarkan dari gereja. Kemudian warta yang terakhir, gereja terus menghimbau
seluruh jemaat untuk ikut di dalam persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari jam 8 malam. Dan juga ikut di dalam pesta online pembinaan sistematis teologi awam yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai pukul 20.00. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Amin.